سەرۆکۆمارێ تورکیە ڕەجەب طەیب ئەردۆغان جهێزên سووریا دەموکراتیک هەسەدێ خواست ku tevlî artêşa Sûriyê bibe û piştgiriya yekîtî û yekperçeyiya axa wî welatî bike nekeve riyeke şaş got. Erdogan her wiha ragihand ku tevlîbûna Hesedê di nava artêşa Sûriyê de di demeke Kurd de wê geşepêdana wî welatî bileztir bike. Erdogan got pêwendiyên wan di hemû waran da li gel Sûriyê bihêzin û ew ê Ehmedişşerع û hevalên wî bi tenê nehêlin. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakirhan li Parlemana Tirkiyê axifî behsa roj avayê Kurdistanê kir. Got hîn jî ew naveroka wan hevdîtinên Şamê ku di navbera Mazlûm Ebdî û Serokê Sûriyê Ehmedişşerع de çêbûne bi temamî nizanin naveroka wan hevdîtinan çi ye lê berdewambûna hevdîtinan dibêje gelekî giring e û hêviya wan ew e ku Kurd, Elewî, Duruzî li Sûriyê bigihên mafên xwe yên bingehîn û rewa. Bakirhan got divê hikûmeta Sûriyê li hemberî helwesta pozîtîv erênî ya Hesedê û Mazlûm Ebdî û Kurdan bersiveke avakar û erênî bide. Dibêje divê Tirkiye jî li gel rêveberiya Xweser rast hevdîtina bike. Hevserokê Dem Partî got vekirina deriyê sînorî yê nisêbên û qamişlojî gelekî dîrokî be wê. Görüşmeler henüz devam ediyor, sürüyor. Görüşmelerin devam etmesi ve sürmesi önemlidir. Umarım bu görüşmeler başta Kürt... Hêjî em navoroka wan bi temamî nizanin. Lê li gor daxuyaniyan çavkaniyan Hesedê hevdîtin hêjî berdewam in. Berdewambûna wan hevdîtinan giring e. Hêvî dikim ku ev hevdîtin ji bo ku Kurd, Elewî û Duruz li Sûriye bigîjin mafên xwe yên bingehîn bibin alîkar. Niha ev daxuyanî îradeya çareseriya û helwesta avakara Bakur Rojhilatê Sûriyê careke din derxistiya holê. Ev zimanê berpirsyariyê ye. Ev zimanê çareseriyê ye. Ev zimanê siyasetê ye. Tişta ku Hesed û General Kobanê kiriye, hêviya me jî ev e. Divê hikûmeta veguhêza Sûriyê xwedî helwesteke ku li gorî vê helwesta avakar û pozîtîfa Kurdan be. Niha dor a Şamê ye. Divê Şam jî êdî bersivên avakar bide van gavên avakar. Herwiha divê Tirkiye li gel rêveberiya Xweser Bakur Rojhilatê Sûriyê peywendiyan rasterastên siyasî ava bike. Li gel rêveberiya veguhêza Şamê hevdîtinan dikin. Lê em li vir vê daxwaza xwe careke din dubare dikin. Divê Tirkiye li gel rêveberiya Xweser Bakur Rojhilatê Sûriyê rasterast hevdîtinan bike. Divê tenê bi vê yekê nemîne û dikare bi vekirina deriyê sînoriyê nisêbî nêjîga veke dîrokî bavêje. Ev dê baweriya li hember Tirkiye jî bihêztir bike. Sınır kapısını da açarak tarihsel bir adım atabilir. Bu Türkiye'ye olan güveni de pekiştirir. Sîrwan Qiço lêkolîner û nivîskarekî Kurd e li Amerîka dimîne, xelkê Amûdê ye, mîvanê podkasta çavê sêyem bû. Got daxuyaniya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di derbarê roj avayê Kurdistanê de gelekî giring bû di cihê xwe de bû. Dibêje Hesedê nûnertiya pirsa Kurdî dike û Hesedê û hikûmeta Sûriyê biryar dane ku bi diyalogê pirsan çareser bikin. Dibêje hikûmeta Esed ji hikûmeta niha bêhtir hevgirtî bû. Dibêje hinek grûpên çekdar hene ji aliyê hikûmetê ve nayên kontrol kirin. Got Ehmedişşerع dizane ku ew nikare şerê Hesedê bike. Hesedê jî ji artêşa Sûriyê bihêztir û bi rêkxistin kiriye. Ekî balkêş bû Serokê Herêmê Berêz Nêçîrvan Barzanî êvarkî yanî êvar bû basa Hesedê kir û got ne mentiqiye ne lojîkiye ji Hesedê tê xwestin ku werin weka tak tevlî artêşa Sûriya bibin vana qurbanî dana şerê dijî terorê kirine û Sûriya jî bi şêweyekî navendî nayê bi rêve birin û me ev name rasterast jî gihandiye Berêz Ehmedişşerع û roja dî Serok Nêçîrvan Barzanî li Enqera bû û li gel Serokê Tirkiya û li gel Wezîrê Derve civiya. Çiqas ev rol dibe giring bê ku helwesta Tirkiya ji aliyekî ve
برو ديالوج بهسده رهره وهسده جي روشا هيل نافچه و گرنگیا دور رولا ترکیه د سوریا د نافچه بشوي کی گشتي د البرچاوا بگري او سردان جبورو جاوای کردستان خاص گرنگ بو و او دا خویانی بله گرینگو جبرگو راستیه دبیجه بلی هر تشتی دوی رولا پکک نمینه دوی تشتی که ناوی پکک و دوی دوسیت نمینه لقامش لو حسكي مصدوم عبدي وهافالين خوا جنرال مصدوم عبدي بيك يتزانن و الهوليري جي بريز نيتشيرفان فيراسي باش دزانش برولو دبيجه يعني تشتن هنا لسر عردي ورن كرن ليه دفي امجي هناك يبي خوش بكنش برغو د هنرا دانوس دندنه ده دفي تشتكي بده هم بروي تشتكي ورغره هم بروي تشتكي بستينو وافيك تاكرن يعني هاجر كرد نهاب تايبت نفين هسدا نونالتيا فيدو سيدك دعوة ننابندية دك دفيت تشتكي هم برويك تثبته يعني افجي نهال الهريمة كردستاني باش هاتي تيجشتن كو ايدي هجر افتشتايا نممكن با لسا اصلك وها وبشواكي فكري بحثا ويند هاتا كرن بله وكو من جو الصديصة بشراستم كو افدو سب اوايكي فكري دي جفينة اداوية اردوغان وبارزاني ده هاتا نقاش كرن بله واتا اگر ام لوی سردانه بنرن داخویانی سروک نیچیربان برزانی داخویانی جنرال مظلوم عبده هری تاوی گو نرمو وکری بون تدوی باوریه دی کو براستی هسده و حکومتا سوریا وناغا وگر لشر برین ایدی و دیالوگ جه خو بگره و هفته گهشتن پیکان با ددا مکان ازیک ده يعني از دبيجم ولويه بريار هاتي ستاندن كو ايدي حرتش بريا ديالوكي ورا شارع سركرن ماله بديت نامن او حكومتها سوري حيانها قالك فهمنا كن براستين نحكومتها كو ام بوي شاوي ليد نرن د تفي 14 سال الشرجي 13 سال الشرجي حكومتها اسد هبقردي تربو جيا اكو نهال شامي هي يعني برانيا اف ايريشينكو هاجر هناك دافرين قارزقها حلبة تشدبن يال ديريزوري تشدبن يا حطارة ديك الأشرفية نبقى وايكي ديريك دستي واندا وافانا هناك او ميليشياتين كو لسر عردي دخبتن و خودي جرافيك لبن باسكي وزارتا برافانينا نا كنترول كرن يعني الشامي بريار نها تيستندن و تمام امي ديالوكي بدن آلي و امي شربكن افتش تنية شبرقو احمد الشرع بخط الظانه او نباري في الشريه هاجر حرضوا اليان بده برهب اسد الاليكي وحكومتها السوري الاليكي دوار الاشكري ده والسر عرضي هسد بقلكي بهستره بقلكي يكتيتر امكان وانو ازمونا وان ينشر وحتى تشكو سلاح وان جيا ارتيشا السوري بهستره او دزانن بسر عرضي وشركي يتكتشوي وباش كيفن فيش نواف خلیل ریوبر ناوندا کردی آلی کلینان جا آلمانیش باجاری بخمل گلمنه که نواف بخیراتی بحثا تبلیبونا هسده و آسایش دناوا وزارت نافخای سوری و ارتش سوری ده تکرن هر کس و پرسید که نواف و جه هسده ارتش ده چبه و جه آسایش ده وزارت نافخای سوری ده و چبه إفار باش بوته وش بو همو تماشوانا بريز بجدار قلت لك فرانسيس بيكون فيلسوف فرنسي قريام جهاز دكم دبي تنزل بهار كيجان بندري تنزل بهار كيدكي دبي تشبا بي تديو شاي جميل ببيرة لفو تفقرا با چواباتا جميل قرا بله جد بيجت نزل بتهار كيجان بندري كيجان مناي با چاوا بيت فيدنا جنتن ها ده سبيكي ده ديتن دست نشان كدي يك تشتي تاني قاش كرن ازي بلس بيجم تشتي تاني قاش كرن جعالية ريفبريا خسر وجعالية قصدي دي ودولة شعبه معناه ارتش ايه دولتين ان دولتي ارتش انا دفين ده سبيكي الهف بكن ويف دولة شعبه حتى ها اف نزل على ويف دولة نافنديبه وين نافنديبه وتكليه نافندي روجافای کردستان چابن و پشتی وی جا اف مثلا هزار اشکری
او هيزا لشكري بريكو بيكتري بقول لك يجي هيزا جم احمد الشرب خور هي اما بليار يعني دايا بقولنا كاك نواف اما يعني فرماندار گشتی اسد مظلوم عبدی اشکرگو کو اوانا يعني او تبلي ارتش سوريا ببن وش خوش بوجي شاندك بله بلنگا ارتشا سربازي چو شامه دو بله السرويتي كاركرن وبراسيج جديتي هي والداخلية جنرال مظلوم جبوي فرانس بريجي دبي ام حردو اليجي سيرفينا الهفدكن قال لك ديار بيشتي هفدتنا فرماندار سنت كومي براد كوبر وتومبارك اف هناك اف روشا هي هات جوهرتن تفدستي ورداني تركي ناراوستن راست دانوستندنك جدي هي لي او دانوستندن تدي هردو علي بافجري داين انا ديتش تانا يا قصد هيزا سوريا ديمقراطيك واسايشوي تشوا دناف ارتش جي خبرن افجي كوميتين قال لك بسبور وقال لك زانه في مسألة بالبرسية دولتي النقاش كن ود وزارة باراستني دي وشعب جي قصد ود فرمانداريا قشتيا سوري دي وجي وشعب برتزانه روجافاي وكردستاني زانن جي روجافايا جي كردا ند وزارة باراستني دهبو ند وزارة هندر دهبو نوي بين تبلي ببني دي وتاني ام بيجن سيفي لاقيانجي چند لواء والباكور روجدات سوري چه بنوك تاني قاش كرن هفتيني قاش كرن وچند فيلق بن چند لواء بن وبربسيار واجوه دكي بن لنقف تاني ودنافن دي دل شامي دي ويجي كردا وجي قصد وي چوابد وزارة باراستني دي ويجي چوابد فرمانداريا قشتي دي چوابد جبر ولوج من دسبيكي كو وشكل دولتي چواب واف دولت هف بار به یا کرد و عرب و پیکاته دبن یا جوه دولتکی یا گروبکی بی یا هاتش به اون بیجن رازی کرنه که دمکی و ببه و پشتی ویجی کنگی سری به و هن گروبن چته تخنلو و تفگرد وکی ای گناوه هات کرن ارتشان اجتماعی سوری مچما گوتنا فرانسیس پیکونگو جبر هیزا سوریه دموکراتیک زانوی هرن کوی دکی و چه آلاف لازم جبوی بگین ویجی ويدي جبو فيجي تش صبر لازمه افدان استندنا هاني بمشي جبر حكومه الشامي نيك دنجه حتى في كيليكي انا هلوستك اريني هي ونقاش تكرن ويا تجي هر هبديتنا كي بقصد رشيتكن روزات شيباني ومرافق بقصر وزير برافاني لانقره يعني يعني وكي تشون هاتنا وانا لانقره هي بلكي نار باريس هيدي يعني قلب برزقريك هنا باشا قصد جي فرماندار قصد جي فيراسيتي دي تركي رولاويتي هي ودستوردان هي بولو جناب مظلوم بيجي قبرات تركي تخواز بيمانه ده اداري بيك بي گرک علی کار بگ اپیمان بگه سری باش یا پجه یکینین پاراستنا جنه و چاره نویسا و چه بکک نواف جبرکو يعني اگر حکومت ویرنگی بچه و زیده جه نده هیزه که سربازی یا جنان کد نوا ارتشا سوری یا جید نوا وزارت نفخوی سوری ده و هبه جه هیوان؟ داز فيش تربيجم نهاج بوي مثلا ما في قلي كرد او خالن تيك يعني بين جوهرتن او اعلان دستوري او دانزانا دستوري لغوري اغايمه اري كرن جاليه حكومته جاليه شرب خد يعني برانك كي اريني ليتي نرينج او جوهرتن تشببه ووكي جنرال مظلوم جبو شويه دبيجن تدي برسا كرد برسا مي تدي افا كردكي كسكي نقار قانا بك جي اعلان دستوري بي جوهرتن وهبونا قال كرد بي بجراندن اللي قورتي قوتن ويروشكي تايبت يا بجهبه يعني افيز على شكري بمينه اجاوي بتشي شوي بيجن تايبت وبدني دي حتى انها زيدنا هاتي دستي شاكر افيز بيستاوي هي وتايبت من دياوي هي وزبورتكم وبشكي مزيجي قال سوري وبجافكي بلندو ورزقرتن باشا الدستور انه يا سوري ده و يعني ورا بنافكرن كل سوري ملتك نتويك هي كردن وما في نواني نتوي هي باهر كم كي بي نابي يعني تدي جاو ما في شابي تسباندن و نافدي بون شابي ليه هبونا قلي كرد دستوري بنجي سوري دي باهر كم كردك جفي فناغر ونتني كرد يعني جي سوري في راسي تيد بكين دسبيكا ديمقراطي ذكرنا دولتا سوري پجراندنا پرسا گلی کرده نتوا کرده هندره سوری ده گبه پجراندن ویچاگی پرسگری که پیکاته دیجی و بین سراس کرن یعنی وکی نمونه باشور افریقیا گه حکومت دوکلیر گاف ناویت بانا و ماندیلا در نکت با و داوی لنجات پرستی نانی بانا اف دولت و ویرو شید ما حتی ترکی جی پیشتی صد و دو سالش پیمانا لوزان
انا ليغرينا كيدكن دبي ام حمو ازمونه وتجارب الدنيا تقرن ام قاربن تشاوا قاربن في برسدريكي چار سربكن تركيا نوتو السياده اگر بس قبول كربا وزال بما وكي نمونم بيجن وك بيتشتين ديروكي ويرو شكي قال لك غارتي تشبا تركيا ليغرينا چار سريدك تفقى حموله وتفقى راوي ودكو دولا بينا إيه السوري نبي بيبشي يعني بيبي كمار عربي سوري أمش بشكل في كماري هبونا قال لي كرد دستوري بنجهيد بشويكي زلال خواستك كي حمو كرداي بيد ودلي حمو كرد السرفينا يكدنجن گلکی سپاس نواف خلیل ریوبری ناوندا کردی آلی کولینان جا آلمانش باجار بخوم قال لك سباس بو محمد